maayo kog tabang kunya kay mudili man kay naay mga rason sila kay need manguto na ho lang kay kuano jud ko banit pero sakit yung kuto-kutunid ko na mo palit og tambal so mo to and then mo to siya lang na cause na ko og hinanakit na cause na ko og alang nora ko nang loob pero I realize na dili jud ay dapat masuko dili tabangan kung na dili jud ka dapat masuko kung na dili ka tabangan kay ang pagtabang lang effort ba yan ang pagtabang mukuan ba nag-time mukuan og kusog ano ba mo invest ba og kusog mo invest og panahon mo invest og time so bisan pag mingong kag aura na dahalang ka oras pero kag higugma ka tabang man gyud ka bisan pag mingong kag kapoy mo lawas ikaw pa man gyud makalakaw ang imo ang kaila, imong amiga, di nakalakaw. So, upat sila kabuok na nasuta na ko ang kanan. Naila na ko sila.